नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को मो चैनल को पुणी थे स्वागत करुच्ची। 8 मे मोहिनी एकादशी एवं गुरुवार गुरुवार एवं एकादशी जो दिन एकत्रित पड़ी थांती एहा अपूर्व बेला बोली कहा जाए। एहा सबुठारु शुभर दिन अटे। एही मोहिनी एकादशी भगवान विष्णु मोहिनी अवतार नहीं जो व्यक्ति विशेष माने मोहमायर मुक्त पाइबा चाहूचंती मोहिनी एकादशी व्रत करने द्वारा सेमानंकर सेही पाप नष्ट होई थाए। भगवान विष्णुंकर विशेष कृपा तांको उपरे रही थाए। एही गुरुवार दिन तुलसी मूल ढाली दियंतु एही गोटाए जिनिस जेहेतु एकादशी पड़ुची आपणकर धन जनित समस्या निश्चय दूर हब। आज्ञा हाँ दर्शक बंधु गुरुवार दिन जेहेतु एकादशी पड़ुची एवं गुरुवार दिनटी लक्ष्मी नारायण को समर्पित अछि एवं एकादशी भगवान विष्णुंकर अत्यंत प्रिय अटे। तेबे आउ डेरी कहीं मु आज आपण मानकु एही गुरुवार एवं एकादशी सुंदर वीडियोटी आपण मानक पई नै आसीची। सकाळु संध्या भितरे जदि आपण एही गोटाए काम करि दियंती आपणक घरे मां लक्ष्मीकर कृपा सदा सर्वदा बजाय रहिबो। कारण सबु बेले एमिति संजोग आसी न थाए। एबे दर्शक बंधु आपण माने जानिथिबे जे मंगलवार संक्रांति जदि पड़े ताहाको मंगल संक्रांति बोली कहा जाए। एही मंगल संक्रांति रे बहुत लोकंक घर एक विशेष पूजार्चना करा जाए एवं से दिन हनुमानंकर भी पूजा करा जाए एवं जदि सोमवार अमावास्या पड़िबो ताहाको समवती अमावास्या कहा जाए। सेही परी गुरुवार एकादशी पड़ुअछि शुक्ल पक्षर बैशाख मासर एकादशी। जहाँ भी बैशाख मासरे आपण करिसेंती जदि पुण्य हो किंबा पाप हो जदि एही सबु लाभ उठाइबा पई चाहउचंती एही एकादशी दिन आपण माने एही गोटाए काम निश्चय करि दियंतु। देखिबे आपणकर जहाँ भी मनस्कामना थिबो निश्चय दूर हबो। एबे दर्शक बंधु चलंतु मां लक्ष्मीकर कृपा आज आमे किपरि पाइबा या उपरे आजिर भिडियोटी नै आसीची। ता आगुरु मोर प्रिय दर्शक मानकु अनुरोध करुच्ची जे जदि आपण माने ए पर्यंत मो चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती निहाती सब्सक्राइब करंतु। पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करी वीडियो को गोटे लाइक टे कर दियंतु एवं कमेंट सेक्शन रे जय मां लक्ष्मी निहाती लेखंतु। एवं दर्शक बंधु प्रथम कथा है जेहेतु गुरुवार पड़ुअछि गुरुवार दिन जदि आपण लगातार एमिति किछि नियम लगातार करिवे आपणक घरु गरीबी समस्या निश्चय दूर हबो। गोटे दिन करिदेले केबे किछि हेबो नाही आपणको लगातार करिबा पई पड़िबो। सबुठारु भल कथा एया जे प्रत्येक घरर व्यक्ति माने निजे सफा सुतरा रहबे घर सफा सुतरा रखिबे तापरे जे जे उपाय भी करिवे आपण माने ताहा सफल निश्चय पाई पारिबे। जे उपाय भी करिवे आपण निश्चय सफल पाइबे। जदि घर सफा सुतरा रहिबनी आपण सफा सुतरा रहिबेनी घरे कଳି झगड़ा निरंतर लागि रहइबो तेबे आपण किपरि सफल पाइबे। एही तेणु प्रथमे निजे सफा सुतरा रहबे घर सफा सुतरा रखिबे देखिबे सबु उपाय काम रे आसीबो। जे कोनोसी भी उपाय हो जदि लागुची जे आपण उपाय करूचंती काम रे आसु नाही बोली थोरटी एही उपाय को करंतु। सफा सुतरा रुहंतु बाथरूम ठारो आरंभ करी पूजा घर किचन निजर प्रत्येक रूम सफा सुतरा सहित निजे सफा सुतरा परिष्कार परिच्छन्न रखंतु जेपरि कि घर स्मेल आसीबो नाही घर जेपरि सफा सुतरा रहिबो। एबे दर्शक बंधु एही गुरुवार दिनर उपाय चलंतु जानिबा। प्रथम कथा जेहेतु आज एकादशी पड़ुची एकादशी रे तो तुलसी रे जल अर्पण करा जाय नाही कारण मां वृंदावती एही दिन भगवान विष्णु को निमंते निर्जला व्रत रखी थांती। एकादशी दिन जदि आमे तुलसी मूल रे जल अर्पण करिबा आमर सबु पुण्य नष्ट होई जिवो। मां वृंदावती क्रोधित होई थांती तेबे भूल रे भी एकादशी दिन आपण माने एही भूल करिवे नाही। एकादशी दिन केवल मां वृंदावतींकर पूजा किपरि करिवे मां को स्नान कराइबे मां को हळदी पानी रे स्नान कराइबे एवं मां को मोली मोली ओम नमो भगवते वासुदेवा कही मां को बांधिबे। लाल चुनरी भी चढ़ाई पारंती सिंदूर देबे हळदिया पुष्प लाल पुष्प एपरी रे मां को देबे एवं मां को पाखरे दीप धूप निश्चय अर्पण करिवे। एपरी आज मांकर पूजा करा जाय किंतु जल अर्पण आजिर दिन रे करा जाय नाही। एबे दर्शक बंधु जदि आपनक घरे लक्ष्मी नारायण किंबा शालग्राम अछंती बालगोपाल अछंती तेबे आज निश्चय विशेष रूप रे हळदी रे स्नान करंतु एवं जेहेतु भगवान विष्णु को हळदी बहुत प्रिय अटे भगवान विष्णु को आज हळदी रे स्नान कराइबे। हळदी रे तिलक भगवान विष्णु को अर्पण करिवे हळदिया पुष्प भगवान को देवे। आज जेहेतु एकादशी गुरुवार पड़ुची आज भोगरे
କଦଳୀର ପ୍ରୟୋଗ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଏହା ବହୁତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଯଦି କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଟିକେ ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ଅର୍ପଣ କରିବେ ଏବଂ ତାହାକୁ ନିଜେ ତିଲକ କରି ଲଗାଇବେ, ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଚମତ୍କାରୀ ଫାଇଦା ପ୍ରଦାନ ହବ। ଆଜିର ଦିନରେ ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଯଦି ଆଖପାଖରେ ଅଛି ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତି ଏକାଦଶୀକୁ ଏକାଦଶୀ ତୁଳସୀର ଶୁଖିଲା କାଠିରେ ଦୀପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। 7ଟି ତୁଳସୀର କାଠି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଏହାକୁ ଗୁଡାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ମୋଲିରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଏକ ସଳିତାରେ। ସେଥିରେ ଘିଅ ଦେଇ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜିର ଦିନରେ ଦୀପଟିଏ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ଯଦି ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣ ତୁଳସୀ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି 11ଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ର, ଏହା ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଏକାଦଶୀରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ବି ତୋଳାଯାଏ ନାହିଁ, କାରଣ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ ଆଜିର ଦିନରେ ଉପବାସରେ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ତୋଳିବା ଶାସ୍ତ୍ର ନିମିତ୍ତେ ନିଷେଧ ଅଟେ। ଏହି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆଗରୁ ହିଁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ, ଏକାଦଶୀର ପୂର୍ବ ଦିନରୁ ଆପଣ ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ ତୋଳି କରି ନିଜ ଘରେ ସାଇତି କରି ରଖିଦେଇଥିବେ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଗୁରୁବାର ପଡୁଛି, କିଛି ବିଶେଷ ଉପାୟ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡିଓ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖି ସାରିଲେଣି, ଥରୁଟିଏ ଏହି ଉପାୟକୁ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣମାନେ କଣ କରିବେ, ହଳଦୀର ପ୍ରୟୋଗ, ବିଶେଷ କିଛି ପ୍ରୟୋଗ କହୁଛି ଶୁଣି ରଖନ୍ତୁ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣ କଣ କରିବେ, ହଳଦୀର ଟୀକା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ମିଶାଇ ଲଗାଇବେ ଏବଂ ନିଜେ ଲଗାଇବେ। ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବ କହି ନିଜ କଣ୍ଠରେ ବି ଲଗାଇବେ ଏବଂ ନିଜର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ, ଯାହାକି ଆମେ ବିନ୍ଦୁ ଲଗାଉଛେ ଠିକ ଉପରକୁ, ସେଠି ହଳଦୀର ଟୀକା ଆଜିର ଦିନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ହଳଦୀରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ପକାଇ ନିଜର ଘର ସାରା ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଏହି କାମ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଗୁରୁବାରକୁ ଗୁରୁବାର ଏହି ନିୟମ ଆପଣମାନେ ମନେ କରି କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଘରେ କୌଣସି ବି ଲୋକଙ୍କର ଚାକିରି ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ଘରେ ଯଦି ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହୁଛି, କଳହ ଲାଗି ରହୁଛି, ଟଙ୍କା ପଇସାର ଅଭାବ ଲାଗି ରହୁଛି, ଏହି ଉପାୟ ଥରୁଟିଏ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ହଳଦୀ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଯେଉଁଠି ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧ, ଆଜିର ଦିନରେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଗୁରୁବାର ଏକାଦଶୀ, ଶୁକ୍ରବାର, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଅମାବାସ୍ୟା ଏହି ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଦୁଇ ପଟେ ଦୁଇଟି ହଳଦୀରେ ସ୍ୱାସ୍ତିକ ବନାନ୍ତୁ। ସେଠି ଲାଲ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, କିଛି ଅକ୍ଷତ ହଳଦୀ ଗୋଳାଇ କରି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା କଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଘରେ ଅନ୍ନ ଏବଂ ଧନର ଅଭାବ ରହିନଥାଏ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଥାଏ। ତେଣୁ ଥରୁଟି ଏହି ଉପାୟ କରନ୍ତୁ। ଗୁରୁବାର ଦିନ କେବେ ବି ନିଜ ବସ୍ତ୍ର ସଫା କରିବେ ନାହିଁ, ଯାହାକି ସର୍ଫରେ ଧୋଇ ପାରିବେ କିନ୍ତୁ ସଫା କରାଯାଏ ନାହିଁ। ନଖ କାଟିବେ ନାହିଁ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଛୁଆଙ୍କୁ ମାରିବେ ନାହିଁ। ଗୁରୁବାର ଦିନ କେବେ ବି ପୋଡ଼ା ଦ୍ରବ୍ୟ ବି ଖାଇବେ ନାହିଁ, ଏକାଦଶୀ ଯେହେତୁ ଏକାଦଶୀ ବି ପଡୁଅଛି। ଏବଂ ଗୁରୁବାର ଦିନ କେବେ ବି ଆପଣମାନେ ମିଥ୍ୟା କହିବେ ନାହିଁ। ଏମିତି କିଛି ନିୟମ କୁହାଯାଏ, ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାଙ୍କର କୃପା, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଆମ ଉପରେ ରହିଥାଏ। ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ନିଜେ ଶୁଣନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପଢନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଘରେ ଲଗାଇ କରି ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ନିଜ ଘରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଗୁରୁବାର ଅଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ଅଛି, କନକଧାରା ସ୍ତୋତ୍ରମ୍, ଶ୍ରୀ ସୂକ୍ତମ୍ ନିଶ୍ଚୟ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ରେଗୁଲାର ପଢନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଯେତେ ବି ଗରିବୀ ସମସ୍ୟା ଅଛି ନିଶ୍ଚୟ ଦୂର ହବ। ସବୁଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଗୋବର, ଗାଈର ଗୋବରକୁ ଶୁଖାଇ କରି ଯେଉଁ ଘଷି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ, ସେଥିରେ କିଛି କର୍ପୂର, କିଛି ଘିଅ, ନିମ ପତ୍ର ଯାହାକି ଶୁଖି ଯାଇଥିବ ଏବଂ ଚନ୍ଦନ କାଠି, ଏହାକୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ଜଳାଇ କରି ଠାକୁର ଘରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୁରା ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାରିପଟେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯଦି ଆପଣ ଝୁଣା ସହିତ ଏହାକୁ ଦେଖାଇବେ, ଏହା ଦ୍ୱାରା ଘରୁ ଯେତେ ବି କରଜ ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ଯେତେ ବି ନେଗେଟିଭ ଏନର୍ଜି ଥାଏ, ଏସବୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦୂର ହୋଇଯାଏ, ସମୂଳେ ନାଶ ହୋଇଯାଏ। ଏମିତି ଆପଣ ରେଗୁଲାର ସବୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ କରଜ ସମସ୍ୟା କିପରି ଦୂର ହବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଉପାୟ ସବୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ନିଜେ ଦେଖିବେ ନିଜ ଘରର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା କିପରି ଦୂର ହେଉଛି। ଗୋଟିଏ ଦିନ କରିଦେଲେ ତ କିଛି ହେବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ରେଗୁଲାର କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଏବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗୁରୁବାର ଦିନ ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ଯଦି ଆପଣ ଆଖୁ ରସ ଅର୍ପଣ କରିବେ, ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ।
ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବ। ତେବେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ହଳଦୀର ପାଣି, କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଏବଂ ଆଖୁ ରସ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରୁ ବାସ୍ତୁଦୋଷ ସହିତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏହି ଉପାୟକୁ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଭିଡିଓକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡିଓରେ।